काफी यस यस ये मैच खेल रहे हैं अभी बाल भी कराने लगा है ये देख हाँ थोड़ी चाय दे दो वो माशाल्लाह जी सब बंदे बैठे काफी हैं काफी काफी यस यस আরে কি কই ওয়ার্ড তো যাইবো স্বাভাবিক তুমি দেখছ না আমার সাইডতে ওয়ার্ড আছে ও इधर না ওটা কয়টাতে দেয় ওইটা কয়টা পয়েন্টে দেখেন সুন্দর সুন্দর গাড়ি দেখেন আপনি ময়দান হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ माशाल्लाह সবাই ये मूड से देखते हैं শাবাশ শাবাশ সুন্দর সুন্দর যে ওভার আশা করি না এই ওভারে চলে গেছেন ভালো লাগে কি সাগা না দেখতে তুমি यार মাথা মুতা গরম হয়ে যেতেছে এবারে আরে উস্তাদা চেক করো শাবাশ সুন্দর সুন্দর अरे अभी धोल ले रे भाई भाई तुम्हारे भाई क्या बुद्धू भाई पी रहा है चाय हाँ किसकी कॉल है माशाल्लाह माशाल्लाह सब चाय के ऊपर कावे के ऊपर जुड़े हुए हैं चेक करें खाली इसके गया दूसरा बॉलर ये इसको छक्का पड़े वाइट बॉल हो गई जी वाइट बॉल हो गई जी दर्शन সুন্দর সুন্দর বলবি কথা রাখবা दर्शन